আবু সান্তালি ইন্ডাস্ট্রি রেন অ্যালবাম স্টার হিরো প্রিয় হেমব্রমা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কান তাया হ্যাঁ গাতি আবু সান্তালি ইন্ডাস্ট্রি রেন অ্যালবাম হিরো প্রিয় হেমব্রমা দ হুলা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কান তাया হুলা আবুরেন প্রিয় হেমব্রম রাত 8 বাজে বাইক তে চালাক কান তা আয়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কান তাया আর নিতো উনি হাসপাতালে অ্যাডমিট মিনাया আর ওঁডে আয়া চিকিৎসা চালাক কান তাया তো আবুরেন অ্যালবাম হিরো প্রিয় হেমব্রম দ সানাম হর গেবুন চিনহাইয়া আর আᱹᱰᱤ মজ মজ অ্যালবাম ভিডিও আগু কাদা আর সানাম হর আয়া অ্যালবাম ভিডিও বুন কুসিয়াতাই গিয়া দুঃখ রিয়া খবর কানা যে আবুরেন অ্যালবাম হিরো প্রিয় হেমব্রম দ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কান তাया আর উনিয়া আᱹᱰᱤ বুড়ি হালত হয়ে কান তাया মুচা से কাতে মুসে কাতে মায়া উডুক কান তাया সারজম ভাব প্রোডাকশন চ্যানেল রে কমিউনিটি পোস্ট রে ডালাও কাদা কু আর উনি দ বুড়ি হালত রে ছবি হকু এম কাত তাया তো নোয়া ছবি দ উদু বাং जुतु आ जदा से नि द कम्युनिटी गाइडलाइन खिलाफ कना तो नोआ जहाँ को ऑल पढ़ाओ करती आंजो पे करना बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे नेचुरल सुपरस्टार प्रियो हेम्ब्रम जी का रात को बाइक एक्सीडेंट हो गया। हम सबकी दुआ की जरूरत है दोस्तों, जल्दी ठीक होके हमारे बीच आ जाए। नोडे को लेकदा सनाम हर दुआ बुन कोया जे प्रियो हेम्ब्रम अड़ी जल्द सुस्त हुई काते आबार आया एल्बम दुनिया रे दरे आय आबार लहाल का उनी एल्बम रे शूटिंग दरे आय तो अबु बाबू ले दरे आज ओकोया जिंदगी रे चे हुई दरे आ तीरे हुई दरे आ नियो कोई बाबू ले दरे गया तो उनका एक्सीडेंट दो उनका दो ले काते दो बांग हजुआ उनका के अबुरन सुपरस्टार प्रियो हेम्ब्रम उनका एक्सीडेंट हुई कानते तो सनाम हर बुन दुआया कि प्रियो हेम्ब्रम अड़ी जल्दी आय सुस्थ भावे आबार स्वाभाविक जीवन यापन दरे आय तो गाती को निये वीडियो अड़ी जल्दी शेयर तबन पे के सनाम हर बुन बड़ाई जामा जे अबुरन सान्ताली एल्बम स्टार प्रियो हेम्ब्रम उनका एक्सीडेंट कान तबनाय और सनाम हर बुन दुआय मा जे प्रियो हेम्ब्रम अड़ी जल्दी सुस्थ काते आबू को तला रे बार हे दरे माय।